Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman yang sudah hadir ya. Nah, ini memang tidak terlalu ramai kelasnya, tapi nggak apa-apa. Penting kita belajar bareng ya. Ramai atau enggak itu kan malah lebih ini kalau nggak ramai kan, jadi lebih fokus. Kan? Nah, di sini kita akan melanjutkan ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih tentunya yang masih bersedia ya bergabung di kelas lanjutan kita yaitu di kelas A1.2 ini ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita, di mana materi pada pertemuan pertama ini tentunya kita akan membahas di sini yaitu mengenai, ataupun temanya adalah mengenai Einführung in komplexe Verben. Ya. Nah, di sini yaitu pengenalan kata kerja kompleks ya, teman-teman, ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita akan coba baca dulu ya untuk beberapa ungkapannya yaitu di Gebräuchlichen, di Gebräuchliche Passage ya, yaitu ungkapan dasar dalam penggunaan ya. Nah, di sini kita akan membaca ya beberapa ungkapan dasar yaitu yang berhubungan dengan materi kita pada malam hari ini ya. Oke, teman-teman. Oke, nah di sini saya akan bacakan dulu ya, teman-teman ya. Silakan didengarkan audionya. Audionya. Silakan didengarkan saya membacanya. Nanti teman-teman diminta untuk mengulang ya. Oke, yang pertama, ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Oke, ulang ya. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Oke, silakan di sini dibaca ya dari, oke ini ada bertiga ya. Oh, Mas Arika ya, belum bisa ya. Baik, di sini yang pertama dari Mbak Yulia dulu ya. Coba dibaca ya. Danke, Herr Guten Oke, gitu. Abend. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Bereit, Abendessen. ich bereite, Bereite, ich bereite das Abendessen vor. Wann, wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. suara banget tuh. Good, gitu ya. Danke. Oke, gitu. Next, Mas Amin, silakan. Oke, danke. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen?
will sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Oke, good. Danke. Oke, gitu. Oke, kita lanjut ya, karena Mas Arifanya lagi di kereta ya, jadi belum bisa ikutan open mic ya. Oke, yang berikutnya, sebelahnya ya, Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht? Kann ich mit Karte bezahlen? Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spiel gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe dich sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast du dich schon entschieden? Oke, ini dari Mas Anim dulu ya. Silahkan, boleh coba. Ya. Okay, baik. Danke. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du sonst das neue Museum besucht? Kann ich mit Karte bezahlen? Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spiel gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe dich sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast du Oke, dich schon entschieden? entschieden. Entschieden. Dankeschön ya. Ja, Next danke. berikutnya. Oke, next berikutnya Mbak Yulia, silahkan. Dankeschön. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht? Kann ich mit Karte bezahlen? Ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spielen gewonnen. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe dich sofort erkannt. Wir haben meinen neuen Park entdeckt. Hast du dich schon entschieden? Dankeschön. Oke, good. Bitteschön. Oke, nah tadi teman-teman sudah membaca ya, yaitu ungkapan-ungkapan yang ada di sini ya. Beda dengan kita di A1.1 sebelumnya. Kalau di A1.1 kan kita hanya membaca kosakata ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke ungkapan. Mana ungkapan-ungkapan ini tentunya yang akan kita pelajari ya pada malam hari ini. Itu kita akan mengenal yaitu trendbar dan untrendbar ya. Nah, di sini ada ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Nah, di situ ada kata auf di terakhirnya ya. Di mana auf ini berasal dari kata kerja yaitu aufstehen ya, dari kata kerja stay-nya ini ya. Jadi adalah di situ auf itu sebagai prefix ya. Die ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Saya bangun pada jam 7 gitu artinya. Lalu yang kedua, ich gehe morgen einkaufen. Yaitu saya pergi ya berbelanja di pagi hari, besok ya ataupun di pagi hari juga ya. Tapi ini besok ya morgen. Lalu kannst du mich später anrufen? Bisakah kamu menelpon saya nanti gitu ya? Wir sehen heute Abend fern, yaitu kami menonton malam ini. Ya, kannst du bitte Brot mitbringen? Bisakah kamu membawakan roti ya? Lalu ich bereite das Abendessen vor, yaitu saya sedang ya bereite ya vorbereiten kata kerjanya itu saya mempersiapkan makan malam. Wann kommst du zurück? Itu kapan kamu datang ataupun kapan kamu kembali gitu ya sebenarnya. Lalu wir gehen heute Abend aus.
kami ya berangkat ataupun kami keluar ya malam ini. Lalu ich hole dich um 18 Uhr ab, yaitu saya ya abholen ini menjemput ya, saya menjemput kamu pada jam 6 sore. Lalu der Zug kommt um 15 Uhr an, yaitu kereta tiba pada pukul 3 sore. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini adalah beberapa ungkapan dasarnya tadi ya, di mana di situ terdapat beberapa kata kerja yang memiliki yang namanya trennbar ya, ada aufstehen gitu ya. Itu yang pertama, di sini ada kata kerjanya aufstehen. Lalu di yang kedua di sini ada einkaufen. Nah, ini yang disebut kata kerja trennbar tersebut ya. Mana ada ein ya, kaufen ya. Nah, itu adalah prefix namanya, nanti kita bahas ya. Ada aufstehen, tapi dia sudah jadi satu kata ini ya. Nah, kita coba pisahkan dulu aja ya. Lalu ada anrufen, artinya menelpon. Lalu di sini Fernsehen. Lalu ada mitbringen. Kemudian lalu ada vorbereiten. Lalu ada zurückkommen. Dan ada ausgehen, keluar ya, ataupun pergi ya. Lalu ada abholen. Dan terakhir ada ankommen. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah, ini contohnya beberapa ya. Nanti akan kita lihat lagi ya. Nah, ini adalah contoh dari kata kerja trennbar. Di mana kalau misalkan kita menggunakan kata kerja seperti ini, maka ya, yang bagian belakang itu ya, yang saya kasih garis itu, ya, yang saya kasih strip itu, maka yang bagian belakang itu disebut dengan verben ataupun kata kerja. Nah, jadi yang di depannya ya ada auf, ein, an, ya, kemudian ada fern, lalu ada mit, di situ kan ada vor, zurück, aus, ab, dan juga an. Nah, mereka semua ini disebut dengan prefix. Nah, kalau kata kerja yang memiliki prefix seperti ini, maka dalam kalimat prefix tersebut wajib diletakkan di paling terakhir. Gitu ya, maka disebut jadinya ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf ya. Jadi yang kedua di situ ich gehe morgen einkaufen. Nah, di sini karena sudah ada kata kerja gehe ya, makanya einkaufen-nya diletak di terakhir kan, dijadikan infinitif. Lalu ada kannst du mich später anrufen. Nah, ini juga karena ada kannst ya sebagai kata kerja modal ya. Lalu ada wir sehen heute Abend fair ya. Ini juga karena ada modal ya, kannst du bitte Brot mitbringen. Misalkan kamu membawakan roti. Lalu ada ich bereite das Abendessen vor. Nah, bereitenya di depan tadi kan, di tempat kedua, vornya di terakhir. Ya. Dan seterusnya seperti itu ya, wann kommst du zurück ya. Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Nah, ini adalah bentuk kata kerja, namanya kata kerja trennbar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini hanya beberapa contohnya aja saya lihatin ya. Jadi kita akan lihat ya di materi kita ya. Di situ ada mana kelihatan ya, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Oh, saya telah melupakan ataupun saya lupa kunci saya. Lalu berikutnya di situ ada kannst du mir das bitte erklären? Itu bisakah kamu menjelaskannya kepada saya? Lalu hast du schon das neue Museum besucht? Apakah kamu sudah mengunjungi ya, yaitu museum baru tersebut? Lalu kan ich mit Karte bezahlen? Bisakah saya membayar dengan kartu? Lalu ich kann dieses Restaurant empfehlen? Ya, saya bisa ya, ataupun saya dapat ya, saya bisa merekomendasikan restoran ini. Er hat das Spiel gewonnen, dia telah memenangkan permainan tersebut ataupun pertandingan juga boleh ya. Ich habe meinen Schlüssel verloren, yaitu saya telah kehilangan kunci saya. Ich habe dich sofort erkannt, yaitu dia langsung mengenali saya. Wir haben einen neuen Park entdeckt, maksudnya kami telah menemukan sebuah taman yang baru. Lalu hast du dich schon entschieden, apakah Anda suka memutuskan? Ya, apakah Anda sudah memutuskan? Ya, nah jadi gitu ya. Ini untuk awalnya dulu, nanti kita akan lihat ya beberapa contoh atau beberapa dari materi.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin untuk kalimat-kalimat ini ataupun ungkapan-ungkapan di sini. Eh, Ya, saya ya mau siap. tanya. Oke, Mas Anim silakan. Itu kan ya, hmm, ada Aufstehen ya, yang Auf-nya itu traffic. Ya, Oh, traffic. ya prefix. Oke. Nanti ada di materi ya. Ini saya cuma ingat ini dulu aja ya, pembukaannya dulu, Oh, jadi oke, biar siap. ada gambarannya gitu kan. Oh, Karena kan prefix, kalau prefix, ya, siap, ya siap. prefix. Nah, nanti ada di ini di materi ya. Karena memang kalau yang sebelumnya kan di materi level A1 kosakata kan sudah saya berikan dan dengan artinya. Nah, kalau ini kan tidak ada artinya nih yang di modul kan. Saya coba artikan ya supaya udah tergambar nih kira-kira gitu ya. Mas Animnya dan lainnya. Hmm, oke. Oke. Iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke materi kita ya. Kita masuk ke materi kita. Mana kita akan membahas pada malam hari ini yaitu mengenai trennbare und untrennbare Verben, yaitu kata kerja ya trennbar ini yang bisa dipisah und untrennbare yaitu yang tidak bisa dipisah. Nah, yang bisa dipisah dan tidak bisa dipisah ini nanti tergantung pada si prefixnya tadi yang saya bilang tadi ya. Nah, di sini kita kenali dulu ya apa itu trennbar dan untrennbar ini ya. Jadi kata kerja trennbar ataupun untrennbar itu adalah kata kerja yang dapat dipisah dan tidak dapat dipisah. Jadi dia sama seperti halnya imbuhan lah ya. Jadi imbuhan tersebut ya saat dia masuk ke dalam sebuah kata maka dia harus dipisahkan ataupun tidak dipisahkan. Nah, di sini ya yang pertama yaitu ada aufstehen dan losgehen. Nah, berarti yang trend bar itu yang mana ataupun yang bukan trend bar ya atau prefixnya yang mana itu ada auf di sini dan juga los, mereka berdua ini disebut tadi dengan prefix ya, nah, ataupun sebagai imbuhannya, sedangkan stehen dan gehen yang tersisa di belakangnya itu adalah verb ataupun kata kerja. Nah, makanya jadi kalau ingin teman-teman membuat kalimat maka si verbnya ini ya tetap dikonjugasi seperti halnya biasa tergantung dari subjeknya tentunya kan, dan diletakkan di tempat kedua ya maka menjadi ich stehe ya 6 Uhr, sedangkan prefixnya tadi saya bilang letakkan di tempat terakhir maka jadi ich stehe 6 Uhr auf, ataupun Pizza get 9 Uhr los. Nah, itu adalah masing-masingnya ya. Jadi tergantung tadi ya, apakah prefixnya di mana prefixnya letakkan di belakang, sedangkan verbennya itu tetap diletakkan di tempat kedua dan dikonjugasi sesuai dengan subjeknya. Ya, kalau ich stehe 6 Uhr berarti saya berdiri pada jam 6. Nah, di sini karena ada auf, maka dia menandakan bahwasanya artinya adalah saya bangun pada jam gitu ya. Ich gehe misalkan Pizza get 9 Uhr, Peter pergi pada jam 9. Pergi ini ngapain gitu kan. Nah, tapi karena ada di situ los, yaitu berarti dia berangkat. Jadi Peter berangkat pada jam 9. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Oke. Untuk gehet itu tuh dari kata gehe ya. Iya, Itu kan dari kata kerjanya ditambahin T. ya. Nah, ingat di A1.1-nya kembali kan, kalau kata kerja itu kan gehen, Iya, ya. Kalau is, maka dia akan menjadi geye, ya kan. Kalau gehe. do, maka menjadi guess. Guess. RZS, nah sama seperti pizza kan, R itu kan untuk benda yang tunggal. Peter di sini tunggal, maka dia menjadi get. Oh, masuk ke R berarti oke. Iya, benar. Gitu. Jadi kan, kalau misalkan ingat aja, kalau Oke, misalkan kalau orangnya tunggal tunggal, ya, kalau pizza, berarti dia nanti akan menjadi get. Ya, sama seperti halnya R, Z, ataupun S ya. Nah, ya, Mas ya. Nah, oke. tapi kalau misalkan Oke, namanya pizza, ya, un ana, berarti dia berapa orang, Mas? dua berarti dia plural, Iya, plural ya. iya, plural. Maka dia sama seperti halnya Z, itu mereka. Gitu. Jadi ini untuk Oke. yang singular dan yang ini untuk yang plural. Gitu, saya kira. Oke, danke. Oke, oke, bisa. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, teman yang lain.
Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya ya. Ini itu kalau misalkan kita menggunakan kalimatnya yaitu befragen ya, yaitu kata tanya. Nah, kata tanya di situ ada wann ya. Nah, di sini sama ya, secara konjugasinya maka menjadi ya wann stehst du auf, yaitu kapan ya, kapan kamu bangun ya. Nah, di sini stehen-nya berubah menjadi stehst karena orangnya adalah du ya. Jadi kalau misalkan kapan saya bangun maka menjadi wann stehe ich auf ya. Nah, ini untuk kalimat tanya yang menggunakan ataupun yang membutuhkan di situ befragen. Lalu yang kedua ada ya, nein, frage. Itu kata tanya yang membutuhkan jawabannya ya oder nein. Di situ stehst du um 6 Uhr auf. Ya, apakah kamu bangun pada jam 6? Ini kan jawabannya yang saya bilang tadi. Jawabannya hanya ya oder nein ya. Lalu terakhir ada mit modal verb yang menggunakan modal verb. Nah, ingat kalau ada kata kerja modal, maka si kata kerja ya yang ada selain dari kata kerja modal ini, maka harus dijadikan apa? Yaitu dijadikan infinitif ataupun kata dasar. Dan letakkannya di mana? Letakkan dia di paling terakhir. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ya, wann willst du aufstehen? Berarti artinya adalah kapan kamu ingin bangun? Gitu ya. Ayo, silakan. Boleh coba ditanyakan. Ya, nanti ada daftarnya juga di sini ya. Daftar prefix itu apa saja. Jadi saat bertemu prefix tersebut, kata dia harus diletakkan di paling terakhir ya. Seperti ini tadi kan. Kecuali tadi apa? Kecuali dia misalkan ya bertemu dengan modal verb ya. Kalau ada modal verb, prefix tersebut harus diletakkan di paling terakhir bersama dengan kata kerjanya yang disebut dia menjadi apa? Itu menjadi infinitif ataupun kata dasar. Gitu ya. Oh, kebalik ya, infinitif ya. Infinitif ya. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada maka kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Oke. Bentar ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ataupun kita lihat ya ke daftar kata kerja ataupun daftar ini bukan kata kerjanya doang yang di sini yaitu daftar prefixnya di sini ya. Nah, jadi prefix untuk trend bar itu apa saja? Itu di sini ya ada up, an, auf, aus, ein, fern, fest, her, hin, los, mit, nach, vor, weg, weiter, zu, zurück, dan zusammen. Nah, ini adalah daftar dari ya. Ini adalah daftar dari itu tadi ya, daftar dari kata prefix ya, ataupun daftar dari prefix yang sudah ada tadi ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau prefix yang ada di sini ya dalam sebuah kata kerja, maka dia harus dipisahkan seperti yang saya bilang tadi ya, maka menjadi Holland ini tadi, Holland diletakkan di depan, up-nya belakang, proven, provennya depan, an-nya di belakang gitu. Dan seterusnya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman. Belum kita lanjut bagian kedua yaitu untuk yang untrennbar variabel. Tidak ada? Oke, kalau belum ada nanti kita lanjut. Tidak ada. Ya. Oke, siap. Nah, di sini kita lanjutkan ke contoh-contohnya. Yang pertama ada wir gehen zur Schule. Kommst du mit? Itu kami pergi ke sekolah. Apakah kamu mau ikut? Nah, ini karena dia kalimat tanyanya ya menggunakan prefix tadi ya ataupun menggunakan kata kerja trend bar, maka di situ kommst du ya mit-nya kita letakkan di belakang. Karena di sini artinya ataupun trend bar, kata kerjanya adalah mit kommen ya.
Lalu yang kedua, kannst du mich 18 Uhr abholen? Itu bisakah kamu menjemput saya pada jam 18? Nah, ini kenapa abholennya diletakkan semuanya di belakang? Karena itu tadi, seperti saya bilang. Dikarenakan di kalimat ini mempunyai yang namanya apa? Yaitu kata kerja modal. Kan jadi kannst du mich 18 Uhr abholen? Ya, itu kalau misalkan kalimatnya ich hole gitu kan langsung aja. Ich hole dich gitu kan, saya menjemput kamu pada jam 18. Langsung aja berarti ich hole dich um 18 Uhr. Apa di situ? Itu up gitu ya. Kalau kalimatnya kalimat pernyataan biasa ya. Lalu berikutnya ada der Zug fährt 7 Uhr ab. Yaitu kereta tersebut berangkat pada jam 7 ya. Jadi abfahren dari kata kerjanya. Ingat ya di situ karena kata kerjanya fährt ya, kata kerja dasarnya, maka dari fahren tadi berubah menjadi fährt ya, dikarenakan dia kan der Zug ini sama seperti RZS ya. Jadi kereta itu kan berarti kan karena dia maskulinum, maka sama seperti R ya, dia laki-laki gitu ya. Lalu yang terakhir, di sini der Bus kommt 7 Uhr an. Itu bus tersebut tiba ya pada jam 7 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan benda apapun gitu ya, kalau satu bendanya tunggal maka sama seperti RCS ya teman-teman ya, seperti saya jelaskan tadi. Tapi kalau bendanya jamak, maka dia akan sama seperti halnya ini ya, sama seperti halnya Zain tadi, Zin, sorry, Z tadi ya, sorry ya, sama seperti mereka gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya ke bagian kedua. Dan di sini kita masuk ke untrennbar ya. Nah, kalau tadi trennbar adalah kata kerja yang bisa dipisahkan. Nah, kalau untrennbar ini adalah lawannya ya. Nah, untrennbar adalah kata kerja yang memiliki awalan tertentu dan tidak dapat dipisahkan ya, ataupun dia tidak boleh dipisahkan dari kata kerjanya ya. Jadi dia harus tetap bersamaan gitu ya, ataupun tetap harus bersandingan gitu ya. Nah, di sini ya seperti halnya di contoh untuk trend bar itu yang ada di atas tadi ya, ada auf tadi kan, sedangkan untrend bar itu yang di bawah. Nah, itu prefiksnya ya. Jadi prefiks untuk VA ya itu termasuk dalam untrend bar, sehingga dia tadi ya dia tidak boleh dipisahkan dengan kata kerjanya. Berarti kalau nomor satu tadi kan contohnya ich stehe 7 Uhr auf, sedangkan yang bagian kedua di sini ya jadinya er versteht mich gut, itu dia mengenal saya dengan baik gitu. Nah, jadi dia secara penggunaannya sama seperti kata kerja biasa. Ya, bedanya dia dengan yang trend bar, kalau trend bar kan di mana ada auf yang diletakkan di terakhir, ya, tapi kalau untrend bar maka VA-nya tidak perlu dipindahkan ke tempat terakhir, ya. Jadi dia tetap digunakan seperti kata kerja pada umum, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin silakan. Oh ya, yang untuk Untren Ya, Bar ini ada satu, hmm. dua, tiga, empat. Ada ada enam. Ini berarti udah Udah fix itu gitu aja. ya, Arya. Udah Hmm. Cuma itu udah saja. ini aja. Oke. Jadi tidak ada tambahan lain. Jadi memang itu saja untuk untrend bar. Jadi lihat aja prefiksnya tadi, ya, Yang intinya. mm, Gitu. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya lagi ya, sama seperti halnya kalimat biasa jadinya sini kan, warum verstehst du mich nicht ya, warum berarti kenapa, verstehst du mich ya, kamu ya mengerti, tapi di sini karena ada kata nicht yang menandakan itu adalah bentuk dari eh, apa namanya negation ataupun pernyataan penyangkalan, maka di situ jadinya tidak gitu ya, jadi kenapa kamu tidak mengerti saya ya, ataupun ja nein Frage di sini verstehst du mich, apakah kamu mengerti saya. Lalu ada yang dengan trend dengan modal, ya ini tetap seperti biasa aja ya. Hanya saja dia langsung diletakkan paling belakang dan dikonjugasi dan dijadikan bentuk infinitif ataupun bentuk dasar. Jadi di sini ich kann dich verstehen ya. Itu saya bisa mengerti kamu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Dan sini ini adalah daftar ya, daftar dari trend bar tersebut ya. Untrend bar, sorry. Untuk untrend bar ada B, M, and
er, je, mis, wer, dan sehr. Nah, ini adalah daftar dari untrennbar ya. Jadi kalau ada awalannya seperti ini, maka dia tidak boleh dipisahkan. Oh, ini ada awalannya nih ya. Maka dia tetap tidak boleh dipisahkan. Sebagai contoh lagi, di sini beberapa kalimatnya, itu wir bekommen bald eine neue Lehrerin. Itu kami ya, akan mendapatkan seorang guru baru. Ingat, itu ada kata Lehrerin, berarti gurunya adalah guru perempuan ya. Lalu yang kedua, kannst du bitte heute bezahlen? Ya, ini be ya tadi awalannya. Ya, zahlen itu kan menghitung ya, ataupun angka bisa juga ya. Nah, di situ bezahlen berarti artinya apa? Itu menghitung. Ya, ataupun sorry, bezahlen berarti membayar ya, menghitung jadi. Ya, jadi kannst du bitte heute bezahlen? Bisakah kamu membayar hari ini ataupun membayarkan gitu ya? Ich habe kein Geld. Itu saya tidak mempunyai uang ataupun saya tidak bawa uang, boleh juga gitu ya. Tidak punya uangnya tadi kan. Lalu yang berikutnya, ya Oba, was empfehlen Sie mir heute? Itu pelayan, apa yang kamu rekomendasikan untuk saya hari ini? Ya, jadi empfehlen-nya di situ sebagai kata kerja utamanya langsung ya, tanpa memindahkan M-nya ke bagian paling belakang sebagai prefixnya tadi. Nah, lalu yang terakhir, mein Sohn entdeckt jeden Tag etwas Neues. Yaitu anak saya menemukan sesuatu yang baru itu setiap hari. Gitu ya. Jadi mein Sohn entdeckt jeden Tag etwas Neues, ataupun boleh kalimatnya diganti nih, ya, tinggal dipindahkan ke depan. Mein Sohn, jeden Tag entdeckt mein Sohn etwas Neues. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kalimat ataupun ada kata keterangan yang menunjukkan waktu, maka boleh teman-teman letakkan dia di tempat paling depan ya, ataupun memang dipisahkan lah posisinya, ya, dipindahkan dia ke tempat paling depan ataupun di tengah gitu. Oke, ayo sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Es tut mir leid, Herr. Ya, siap. Berarti kalau penempatan apa ya, kata per kata itu sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak harus sama kayak yang di depan ini ya, kata Maksudnya gimana, Pak? kerjanya ini Oh, kan kalau kata main kerja zone. wajib di tempat kedua. Untuk kata kerjanya Oke. wajib di tempat kedua. Jadi misalkan gini, saya rubah misalkan ya dan tak ya, contohnya. Nah, berarti jadinya Mm-mm. endek, ya endek, berarti jadinya apa? Main zone, advanced noise. Gitu. Nah, ini boleh seperti ini, ya. Tapi tetap tadi Hmm. kata kerjanya wajib di tempat kedua. Tidak boleh wajib kata kerja itu di tempat lain, Jadi gitu ada ya. Harus pertama tetap di kali tempat ini. kedua. Mm-mm. Oke, Dankeschön. Oke, bisa. Oke, yang lain ada lagi? Kan? Sebelum kita lanjut ya ke latihan kita seperti biasa ya. Ayo, aman? Tidak ada? Kalau tidak ada, Tidak saya ada, harapkan Herr. Oke, saya harapkan teman-teman bisa memahami dengan baik ya semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke Hioran. Kita akan berlatih mendengarkan. Ini wer stehen von Texten mit trennbaren und untrennbaren Verben. Kita akan memahami teks dengan kata kerja yang dapat dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan. Ya, oke. Nah, di sini saya akan memutar audionya ya, ya. Nah, di sini ada Anna wach um 6 Uhr auf, yaitu Anna bangun pada jam 6. Bangunnya ini sama seperti halnya wake up ya. Dia bangun membuka mata gitu ya. Lalu sie steht um 7:30 Uhr auf, yaitu dia bangun pada jam 7. Nah, bangun di sini lebih pada dia sudah get up ya, berarti sudah berdiri posisinya ya, ataupun sudah duduk gitu ya, tidak hanya berbaring buka mata doang. Lalu Anna arbeitet als Ärztin, berarti Anna bekerja sebagai dokter. Tiga. Lalu nomor 4, nach der Arbeit trifft sie sich mit Freunden. Itu setelah bekerja, dia bertemu dengan teman-temannya. Lalu abends kocht sie das Mittagessen. Di malam harinya dia memasak makan siang, tuh ya.
ya, abends kocht sie das Mittagessen, ya, yaitu pada malam harinya dia memasak makan siang. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya putar audionya teman-teman, silahkan. Nine her. Nanti. Nah, Oke, silakan Mbak. nah yang tadi jawaban dari mbaknya. Kamu Ya. duluan Mbak, silakan. Enggak, tadi mbaknya bilang nine. Oke. Ya, Nah Mas Arif, ya. ini, oke, berarti Oke, jawabnya kita aman. tinggal benar apa Ya, enggak oh gitu ya, ya. ini lupa Oke. saya jelasinnya. Jawabannya di sini ini ada richtig atau false. Jadi kalau misalkan audionya sesuai dengan pernyataannya dan sesuai dengan soalnya, misalkan dia bilang dia bangun pada jam 6, berarti ambil yang richtig. Tapi ternyata dia bilang dia bangun jam 5 gitu kan, berarti dia false. Gitu ya. Jadi ini true false-nya bahasa Jerman gitu. Gitu ya, Mas Anim ya. Ya, oke. Ya, Oke, baik. danke. Ya. Jadi jawabannya Oke. nanti seperti biasa ya. Kalau biasa kan A B A B C gitu kan. Nah, kalau di sini berarti nanti R F R F aja ya di ininya ya, di jawaban. Oke. Nah, silakan didengarkan ya Oke. teman-teman ya untuk audio pemutaran yang pertama ya. Audio 1. Ein Tag im Leben von Anna. Anna wacht jeden Morgen um 6 Uhr auf. Sie steht schnell auf, duscht und zieht sich an. Danach frühstückt sie mit ihrer Familie. Um 7 Uhr und 30 Minuten fährt sie zur Arbeit. Anna arbeitet als Lehrerin und unterrichtet Kinder in der Grundschule. Nach der Arbeit geht sie oft einkaufen oder trifft sich mit Freunden. Abends kocht sie das Abendessen und liest ein Buch, bevor sie ins Bett geht. Oke, silakan ditandai dulu ya. Sebelum nanti saya putar lagi audionya ya. Oke, saya putar sekali lagi. Silakan kembali didengarkan terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu langsung coba dijawab ya teman-teman ya. Audio 1. Ein Tag im Leben von Anna. Anna wacht jeden Morgen um 6 Uhr auf. Sie steht schnell auf, duscht und zieht sich an. Danach frühstückt sie mit ihrer Familie. Um 7 Uhr und 30 Minuten fährt sie zur Arbeit. Anna arbeitet als Lehrerin und unterrichtet Kinder in der Grundschule. Nach der Arbeit geht sie oft einkaufen oder trifft sich mit Freunden. Abends kocht sie das Abendessen und liest ein Buch, bevor sie ins Bett geht. Oke, silakan boleh coba dijawab ya. Ya. Oke, good, Yulia ya. Tadi boleh gini aja ya, langsung hurufnya aja disusun gitu ya, berarti jadinya kalau Mbak Yulia itu kan jadinya R R F R R gitu aja. Oh, kasih. Nah tuh, seperti Mas Anim ya, boleh. Suaranya agak putus-putus ya, Arya. Ah, iya kah? Halo, halo. Kedengaran nggak sekarang? Nggak tuh, Betul. masih putus-putus. Nggak, tadi. Oh, audionya. Sekarang ada di Audionya audio terserah ya. saya. Oh, audionya. Atau mau coba diulang? Keputus-putus.
Mau coba Gak diulang? apa-apa lah, gak usah. Mungkin? Oh, nggak apa-apa. Ya udah. Kita coba dulu aja ya latihannya. Ya. Di audionya dia menyebutkan Einsatz im Leben von Anna, yaitu kehidupan sehari-harinya Anna gitu ya. Anna's daily activity lah gitu ya. Dari situ Anna wacht jeden Morgen um 6 Uhr auf, yaitu Anna bangun ya pada jam 6 ya setiap setiap pagi ya. Nomor satu jawabannya benar itu ya. Lalu sie steht schnell auf ya, dia bangun, dia cepat-cepat berdiri ya, ataupun dia cepat-cepat bangun, dusch und zieht sich an ya, mandi dan berpakaian. Danach frühstückt sie mit ihrer Familie ya, lalu dia sarapan dengan keluarganya. Ya. Um 7.30 Uhr fährt sie zur Arbeit ya. Itu pada jam 7.30 dia pergi bekerja. Tapi nomor 2 ini jelas salah ya. Jadi nomor 2 itu jam 7.30 itu dia pergi bekerja, bukan baru bangun ya. Lalu berikutnya, Anna arbeitet als Lehrerin. Anna bekerja sebagai guru und unterrichtet Kinder in der Grundschule dan mengajar anak-anak di sekolah dasar. Berarti nomor 3 jawabannya itu false ya, salah ya. Jadi dia bukan guru, bukan ini ya, bukan dokter, tapi guru ya. Nah, dia Arbeit setelah bekerja ya, geht sie oft einkaufen oder trifft sich mit Freunden. Yaitu setelah bekerja itu dia sering berbelanja ataupun bertemu ya, mit Freunden dengan teman-temannya ya. Abends kocht sie das Abendessen ya. Di malam harinya dia masak makan malam ya, dan liest ein Buch dan membaca buku ya. Bevor sie ins Bett geht ya, sebelum dia pergi tidur. Berarti nomor 5 jawabannya salah ya. Jadi dia tidak memasak makan malam ya. Dia masak makan malam di malam hari ya, bukan masak makan siang. Ataupun yang nomor 4 tadi setelah bekerja ya, itu trifft sie sich mit Freunden ya, dia bertemu dengan teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin dari teks ataupun yang lainnya, silahkan. Sebelum kita lanjut ke audio yang kedua ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ya. Nah, sekarang di audio yang kedua nih membahas masih tentang kesehariannya ya, adalah Markus isinya. Markus macht einen Spaziergang am Morgen. Itu Markus berjalan-jalan di pagi hari. Er frühstückt nach der Arbeit. Dia sarapan setelah bekerja. Um 8 Uhr beginnt er mit der Arbeit. Ya, pada jam 8 dia memulai pekerjaannya. Mittags bleibt er zu Hause. Yaitu di malam harinya, di siang harinya dia pulang ke rumah ya, ataupun dia berada di rumah gitu ya. Lalu abends schaut er fern, yaitu pada malam harinya dia menonton ya. Oke, silakan didengarkan audionya ya teman-teman ya. Lalu nanti boleh ditandai dulu sebelum saya putar yang kedua kalinya dan baru dijawab ya. Audio 2. Der Tagesablauf von Markus. Markus beginnt seinen Tag mit einem Spaziergang im Park. Danach kommt er zurück nach Hause und frühstückt. Um 8 Uhr beginnt er mit der Arbeit im Büro. Während des Tages telefoniert er mit Kunden und schreibt E-Mails. Mittags geht er oft auswärts essen. Nach der Arbeit geht er ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Abends entspannt er sich und schaut fern, bevor er schlafen geht. Oke, boleh ditandai dulu ya. Belum saya putar audionya nanti lagi ya. Dua kali.
Oke, silakan kita dengarkan kembali ya audionya untuk yang kedua kalinya ya, semuanya. Audio 2. Der Tagesablauf von Markus. Markus beginnt seinen Tag mit einem Spaziergang im Park. Danach kommt er zurück nach Hause und frühstückt. Um 8 Uhr beginnt er mit der Arbeit im Büro. Während des Tages telefoniert er mit Kunden und schreibt E-Mails. Mittags geht er oft auswärts essen. Nach der Arbeit geht er ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Abends entspannt er sich und schaut fern, bevor er schlafen geht. Oke, silakan boleh coba dijawab ya. Ya. Entschuldigung, Herr. Ya, Noch einmal bitte. oke, good. Ya, noch einmal bitte. Danke. Oke, bitte. Audio 2. Der Tagesablauf von Markus. Markus beginnt seinen Tag mit einem Spaziergang im Park. Danach kommt er zurück nach Hause und frühstückt. Um 8 Uhr beginnt er mit der Arbeit im Büro. Während des Tages telefoniert er mit Kunden und schreibt E-Mails. Mittags geht er oft auswärts essen. Nach der Arbeit geht er ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Abends entspannt er sich und schaut fern, bevor er schlafen geht. Oke, dan oke, good. Sure ya semuanya ya. Nah, jadi di sini dia menyebutkan yaitu der Tagesablauf von Markus, yaitu kegiatan seharian ataupun hari-hari Markus. Ya, Markus beginnt seinen Tag mit einem Spaziergang, yaitu Markus memulai harinya dengan berjalan-jalan di taman ya. Danach kommt er zurück ya. Lalu dia pulang ya, nach Hause itu, zurück nach Hause itu berarti dia pulang ke rumah. Und Frühstück dan sarapan, berarti nomor satu jawabannya benar ya. Itu dia melakukan jalan-jalan, tapi nomor dua itu salah ya. Jadi dia bukan sarapan setelah bekerja, melainkan dia sarapan sebelum pergi bekerja ya. Aqua beginnt er mit der Arbeit. Itu pada jam 8 dia memulai pekerjaannya im Büro, di kantor. Itu nomor 3 jawabannya benar. Während des Tages telefoniert er mit Kunden. Yaitu selama seharian ya dia menelpon ya, pelanggannya ataupun menelpon para pembelinya lah gitu ya. Und schreibt email ya dan membaca email. Lalu mittags ya geht er oft auswärts essen. Yaitu pada siang harinya dia pergi keluar ya ataupun dia makan di luar gitu ya. Berarti nomor 4 jawabannya salah ya, bukan dia makan di rumah ataupun dia pulang ke rumah ya. Nah, der Arbeit setelah bekerja geht er ins Fitnessstudio. Yaitu dia pergi ke gym ya. Zu trainieren ya, zu trainieren yaitu untuk berlatih. Abends entspannt er sich und schaut fern. Pada malam harinya dia bersantai dan menonton ya. Bevor er schlafen geht, sebelum dia pergi tidur. Berarti nomor 5 jawabannya sini benar ya. Itu jawabannya adalah RF R ya. Oke, Mbak Yulia nomor terakhir ya. Oke, good. Mbak Sanin. Oke, Mas Arika nomor 2 nih yang salah ya. Oke, nah questionnya semuanya ya Bapak ya.
Jadi terus dilatih aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih biasa ya, yaitu sprechen ya, berbicara. Nah, sini saya sudah menyiapkan ya, yaitu über tägliche Aktivitäten mit Vereinbaren und unvereinbaren Verbestätigen. Mana kita akan bicara tentang kegiatan sehari-hari, gunakan kata kerja ya tadi yang dapat dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan ya. Oke, nah sini saya akan baca dulu ya untuk dialognya, silahkan didengarkan. Nanti akan saya bagi ya. Untuk Mas Arika sudah bisa open mic atau masih belum bisa? Belum bisa kayaknya ya, belum ada respon. Berarti nanti Mas Anim dan Mbak Yulia aja di sini ya untuk percakapannya. Oke, nah sini saya bacakan dulu ya. Dialog 1 ya. Guten Morgen, Markus. Oke. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Anna. Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du heute? Ich stehe um 6 Uhr auf, gehe joggen und frühstücke dann. Danach fahre ich zur Arbeit. Das klingt nach einem produktiven Morgen. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden und wir gehen zusammen essen. Und du? Ich gehe nach der Arbeit einkaufen und bereite das Abendessen vor. Abends entspanne ich mich und lese ein Buch. Oke, nah sini saya minta berarti Mbak Yulia sebagai Anna ya, dan Mas Anim sebagai Markus ya. Oke, silakan boleh coba dipraktekkan. Guten Morgen, Anim. Wie geht's es dir heute? Guten Morgen, Julia. Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du heute? Ich stehe um 6 Uhr auf, gehe joggen und frühstücke dann. Danach fahre ich zur Arbeit. Das klingt nach einem produktiven Morgen. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden und wir gehen zusammen essen. Und du? Ich gehe nach der Arbeit einkaufen und bereite das Abendessen vor. Abends entspannen ich mich und lese ein Buch. Danke. Oke, Hmm. yang kecilnya teman-teman ya. Nah, jadi di situ dia membahas tentang kegiatan sehari-harinya ya. Guten Morgen, Markus. Wie geht es dir heute? Yaitu selamat pagi Markus, bagaimana kabarmu hari ini? Ya. Guten Morgen, Anna. Selamat pagi, Anna. Mir geht es gut, danke. Itu kabar saya baik ya, terima kasih. Und dia dan kamu, auch gut ya, baik baik juga ya. Danke, terima kasih. Was machst du heute? Ya, apa yang kamu lakukan hari ini? Ich stehe um 6 Uhr auf, yaitu saya bangun pada jam 6. Gehe joggen und frühstücke dann, yaitu pergi jogging dan sarapan. Ya sarapan ya. Danach fahre ich zur Arbeit ya. Setelah itu saya pergi bekerja. Ya, das klingt nach einem produktiven Morgen. Ya, itu kedengarannya seperti pagi yang produktif sekali ya. Was machst du nach der Arbeit? Apa yang kamu lakukan setelah bekerja? Nach der Arbeit ya, setelah bekerja treffe ich mich mit Freunden. Itu saya bertemu dengan teman-teman saya. Und wir gehen zusammen essen, dan kami makan bersama. Ya, und du, dan bagaimana denganmu? Ich gehe nach der Arbeit einkaufen. Yaitu saya pergi berbelanja ya setelah bekerja. Und bereite das Abendessen vor. Dan mempersiapkan makan malam. Abends entspanne ich mich und lese ein Buch. Ya, yaitu pada malam harinya ya saya bersantai dan membaca sebuah buku. Nah, itu adalah contoh tadi ya percakapannya yang membahas ataupun yang menggunakan kata kerja trend bar dan untrend bar ya. Ya.
Nah, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir. Di sini kita akan berlatih membaca ya. Lesen und verstehen Kontexten über tägliche Routine. Di sini kita akan membaca dan memahami teks tentunya tentang rutinitas sehari-hari. Oke. Nah, di sini saya akan bacakan teksnya. Nanti teman-teman akan saya minta untuk membaca ya untuk teks yang ada di bawah ini ya. Di sini juga sudah saya siapkan soal nanti ya. Setelah membaca, silakan dibaca soal ya, ataupun dikerjakan soal. Ja, mein Tagesablauf. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf, ich dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Danach frühstücke ich mit meiner Familie. Um 7:30 Uhr fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Mittags esse ich meistens in der Kantine. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio oder treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern, bevor ich ins Bett gehe. Am Wochenende genieße ich es, lange zu schlafen und Ausflüge zu machen. Oke. Nah, di sini saya minta ya, nanti silakan dijawab ya. Di situ ada der Autor steht um 6 Uhr auf, yaitu penulisnya ataupun orang yang menuliskan teks ini, dia bangun pada jam 6, benar atau salah. Lalu arbeitet als Lehrer, dia bekerja sebagai guru. Mittags ist in der Kantine, pada makan siang, saat makan siang dia makan di kantin. Nah, dia Arbeit, yaitu setelah bekerja, geht ins Kino. Ya, dia pergi ke bioskop. Am Wochenende macht keine Ausflüge. Itu pada akhir pekan, ya, dia tidak bertamasya. Nah, ini saya minta dari Mas Anin terlebih dahulu ya. Berarti Mas Arika, silakan boleh langsung dijawab ya soal yang ada di sini, ya, benar salah juga tadi ya. Dan juga Mbak Yulia ya. Oke, silakan boleh dibaca dulu Mas Anin ya. Aku baca semua in und Iya. 6 Uhr auf. Dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Frische Kleidung. Danach frische Kleidung an. Okay. Danach frühstücke ich mit meiner Familie. Um 7:30 Uhr fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Mittag esse ich meistens in der Kantine. Jangan mittags esse ya. Nah, Mittags esse ich meistens. Ya. Jadi agak dipisah ya. Ya. Pada saat makan siang saya biasanya makan gitu ya. Oke. Oke. Mittag Lebih esse. natural bacanya gitu. Mittags esse ich gitu ya. Mittag esse ich meistens in der Kantine. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio oder treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern. Before ich ins Bett gehe. Jangan before ya. Kalau before it's English ya. Before. Oke, Before ya. Before. Before ich ins Bett gehe. Am Wochenende genieße ich es, lange zu schlafen und Ausflüge zu machen. Good, ya. Next, berikutnya Mbak Yulia. Oke. Oke, bisa. Mein Tagesablauf. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Ich dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Danach frühstücke ich mit meiner Familie. Um 7:30 Uhr fahre ich
zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Mittags esse ich meistens in der Kantine. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio oder treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern, bevor ich in Bett gehe. Am Wochenende genieße ich es, lange zu schlafen und Ausflüge zu machen. Ausflüge Dankeschön. zu machen. Ausflüge zu machen. Okay, good. Oke, bitteschön ya. Oke, kita semua di sini menjawab. Oke, Mas Anim lagi menjawab ya. Oh, oke, sudah ya. Oke, baik, bitteschön ya semuanya. Nah, di situ di teksnya dia menyebutkan tadi ya, jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Itu setiap pagi saya bangun pada jam 6. Ini benar ya. Ich dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Itu ich dusche mich itu artinya adalah saya mandi ya. Und ziehe frische Kleidung an dan memakai pakaian yang eh, bersih ya, yang fresh itu fresh gitu ya, pakaian fresh itu pakaian bagus bagus gitu ya. Danach frühstücke ich mit meiner Familie, lalu saya sarapan bersama keluarga saya. Um 7.30 Uhr, yaitu pada jam 7.30, fahre ich zur Arbeit, saya pergi bekerja. Ich arbeite als Ingenieur, saya bekerja sebagai insinyur in einem großen Unternehmen, di sebuah perusahaan besar ya. Tadi nomor 2 jawabannya di sini salah ya. Lalu mittags ya, pada saat makan siang, esse ich meistens in der Kantine. Itu saya biasanya makan di kantin. Itu nomor 3 jawabannya benar. Lalu nach der Arbeit, setelah bekerja, gehe ich oft ins Fitnessstudio. Itu setelah bekerja, saya sering pergi ke bioskop oder treffe Freunde dan bertemu dengan teman ya. Itu nomor 4 jawabannya di sini salah ya. Dia tidak pergi ke bioskop, tapi perginya ke gym ya, sorry. Fitness studio itu gym ya. Abends ya, pada malam harinya koche ich das Abendessen, ya pada malam harinya saya memasak makan malam und sehe fern dan menonton ya. Bevor ich ins Bett gehe, sebelum saya pergi tidur. Am Wochenende genieße ich es, yaitu pada akhir pekan ya. Saya bersantai, lange zu schlafen ya, dan bergadang gitu ya, und Ausflüge zu machen, dan juga bertamat ya. Berarti nomor 5 di sini salah ya. Kenapa? Karena di situ ada kata keine. Berarti dia tidak melakukan Lain. tamasya-nya ya. Berarti tidak sama ya dengan yang di ini ya, di teksnya. Perjawabannya adalah RF, R, F, F ya. Oke, benar semua ya, Pak. Luar biasa ya, Bunda, Pak ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya untuk materi kita di pertemuan pertama ini di level A1.2 ya. Untuk ini ada pertanyaan kira-kira? Silahkan. Sorry. Di sini ada pertanyaan. Kita mulai lagi hari apa, Har? Berarti hari Kamis jadwalnya, Selasa dan Kamis ya. Hari Kamis. Iya. Oke. Her, Iya, siap. Nah, Entschuldigung, ini untuk Iya. e-booknya udah di-share atau belum ya, Her? Yang Udah ya di grup. Bung Zoy. Udah ya? Udah. Grup yang itu berarti ya, Her ya? Yang baru. Yang tadi saya Oh, iya. kirimin ininya juga.
gitu. So, oke. Tapi nanti Danke. itu ya, tapi e-booknya nanti lagi ada saya perbaiki juga itu ya. Untuk sementara pakai itu dulu. Nanti akan saya kirimkan lagi untuk ininya ya, tambahan. Jadi nanti mungkin di e-booknya itu belum saya lengkapi. Ada nanti daftar kata kerja Trendbar dan Untrendbar nanti saya tambah juga gitu ya. Nah nanti saya kirimkan lagi ya. Danke. Oke bisa. Danke, Herr. Oke bisa. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Untuk malam hari ini dan kita lanjutkan lagi nanti di Okay, podcast ya. Oke, kalau tidak ada, lass uns die Klasse schließen. okay. Ya, pertemuan kali ini. Tschüss und auf Tschüss. Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschüss, Wiedersehen. Oke, bitte. Danke.